Hallelujah, hallelujah. Bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. उदारमणि खारभाषामणि कुलारमणि अदारमणि 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 Urabandalla Rabani bara 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 bara. Holy 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 holy. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. Lord, hammer sana, summer sana, summer sana, summer sana, summer sana, summer sana. Ura baba baba shakala rabani adaravana bara 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 bandalla rabani biri 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 bara 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 bara. Holy 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 holy. So गौरव रखण जय परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 धन्यवाद. पूजा प्रशंसा गुरु पाए एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर उतारावानी खारावा शखाला रावानी दारावा. तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रम परमेश्वर अनंत गण पिता शांति राज. होली 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 होली. पूरा बाबा 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 रबा 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 रबा. पूरा बंदल रबानी बिरी 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 रबा 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 रबा. शिवा रबा 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 रबा. जीसुंगा नाम रे जीसुंगा नाम रे जीसुंगा नाम रे दया करो दया करो दया करो. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रभु जीसुंगा बाबू ने रक्त रमन धोत परिष्कृत पवित्रता सुजुत मुद्रांकित करो. पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण करो मन को प्रभु. पूरा बाबा शखाला रमणी खारामान को अमन करो. समस्त मंडली को दया करो. अमन करो. परिवार प्रियजन मान को तुम्हें दया करो. ज्ञाति कुटुंब मान को दया करो. प्रतिवासी पड़ोसी मान को दया करो. उदारवाणी खारामान रमा अमन करो. ग्राम शहर राज्य देश वासी को दया करो. प्रभु मिश्रल वाचन एवं समस्त जगत वाचन को दया करो. तारावानी खारा वर्षा कला रवा समस्त प्राणी उपरे तुम्हारा आत्मा तुम्हें वृष्टि कर प्रभु. हालेलुया हालेलुया. तोरे सर्वांतगण रे समस्त तुम प्रति फेरिबे. पूरा शाखामानी तारावानी खारा वक्रमण खाराबंदाल रवानी बिरी 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 बरा 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 बरा. होली 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 होली. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. राजमान राज प्रभुमान करो प्रभुमान करो तो तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. तुम्हें आदि आरंभ अवशेष को अक्षर प्रभु. इधरवानी खार वर्षा कुलरवानी आधारवा. तुम्हें मृत्यु भोग तुम्हें पुनरुत्थित करो. तुम्हें जुगे जुगे जीवित करो प्रभु. हालेलुया. तुम्हें स्वर्ग सम मध्य देई गमन करियछ. अभिधांगर दक्षिण पार्श्व तुम्हें प्रवेश करियछ प्रभु. तुम्हें मध्य शीघ्र आसुअछ. प्रत्येक कर्मानुसार प्रतिफल देवाई पुरस्कार संग्रहणी. होली 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 होली. पूरा वर्षा काला रवानी आधा रवाना बरा 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 बरा. पूरा बंदाला रवानी बिरी 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 बरा 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 बरा. पूरा बाबा 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 शबरा बरा 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 बरा. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पूरा शाखामानी आधारवानी खारवा पवित्र आत्मांगठरे आनंद करिया पाई तुम्हें अनुग्रह करो प्रभु. हालेलुया हालेलुया. तैर आम तुम राज्य मध्य योग्य हो पारिबु. कारण ईश्वर राज्य भोजन पालन हे मात्र धार्मिकता शांति पवित्र आत्मांगठरे आनंद अटे. होली 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 होली. ओ शाना रबानी खाला रबानी आदा रबाना दारबान दाला रबा. जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे दया करो. तुम आत्मा कार्य सर्वत्र बहु भाव रे साधित हो. पूरा वर्षामानी खाला रबानी खार वक्रमण करबंदा रमान. समस्त मन परिवर्तन करंतु. प्रभु यीशु मसीह विश्वास करंतु. सुसमाचार विश्वास करंतु. बाप्ति तोई परित्राण प्राप्त होंतु. सर्वत्र सत्य उपासना प्रेरित मान शिक्षा प्रचलित तुम वाक्य पराक्रम वृद्धि पाओ. तुम लोक मान द्वारा महाशक्तिर कार्य साधित हो प्रभु. तरे तुम राज्य वृद्धि हो. अनेक अनेक मन परिवर्तन करेंगे. मंडली सहित संयुक्त हे. इधर रवानी खार वर्षा खेला रवानी खार बंदा नमा. आद्य मंडली तुल्या मन मंडली तुम्हें अनुग्रह कर.
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଉ ପ୍ରଭୁ। ସର୍ବାନ୍ତରଣ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ଖୋଜନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା। ତୁମର ବଡ଼ ବନ୍ଧସ୍ଥଳୀ ଯେ ନିଜ ଉନ୍ନତ କରି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରିଥାଅ ଏବଂ ତୁମେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାଅ। ତୁମର ଅପେକ୍ଷାକାରୀମାନେ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କରି ସେହି ସଙ୍ଗ ମହିମା ଦେଖିବ। ଉରାବା ଶାଖା ମାନିଆ ତାରବା ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ଶାଖା ନାରବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଭଗବାନଙ୍କର ସାବଧାନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁବିଧାଇ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମେନ୍। প্রভু করুণারে আশ্রয় করি তাଙ୍କ বিধি ସବୁ হৃদয় আচরি অক্ষরকি পদ চিহ্ন দিদি মু অনুসরি অক্ষরকি পদ চিহ্ন দিদি মু অনুসরি প্রভু করুণারে আশ্রয় করি এই জগত দেবনায় মনে সুখ শান্তি দিতে
shall be showers of blessing. Receive the promise of love. There shall be season refreshing, sent from the Savior of our shower blessing. Showers of blessing we need. Mercy that round us are falling, but for the showers we plead. The child is showers blessing, grace will reviving again over field and earth. Sound of abundance of rain, showers of blessing, showers of blessing we need. The seed of ground us are falling, but for showers we plead. The child is showers blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now any blessing. Come on up, water thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. The seed of ground us are falling, but for showers we plead. There shall be showers of blessing, oh that today they might fall. Now was on God we are confessing, now was on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. The seed of ground us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, if we podcast and obey. There shall be season refreshing, if we let God have His way. Showers of blessing, showers of blessing we need. The seed of ground us are falling, but for the showers we plead. Hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani karabashabara kalarabani adarabana darabanda larabana darabanda laraba. Udarabani darabashamani kalarabani adarabana bara 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 bara. Holy, 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 holy. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तोर पितराम धन्य तोर पितराम धन्य तोर पितराम धन्य तोर पितराम उदारबनी कारवत्रमन कलारबनी आदरमन दरब शबर बरबा उदारमन दरब शमनि बर 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 उरवत्रमनि कारमंदल रबनी खारवशा कलारबनी आदरबनी दारबंदल रबन बर 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 बंदल रबा होली 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 Shabba Baba 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 Rabba 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 Uravakramani Kalabara Ravanda Ravani Adaravani Daravanda Ravana Daravanda Rava Danya 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 Tmoropitanamar Dhanyavad Glory Vasana Holy 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 Praise you Praise you Praise you Praise you Praise you Jesus Glory be your name 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 Lord Hamasana Samersana 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 Uravakramani Karava Shabari Kalaravani Adaravana Varavana Rava Udaravani Karavanda Ravani Daravanda Rava তোমার আমার ধন্যবাদ 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 তোমার আত্মার উপরে পরমেশ্বর প্রভু তোমার আমার ধন্যবাদ গ্লোরি দাদা 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 বাবা 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 বারা 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 বারা
Shamani bala bara 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 banda lora bana dara banda lama. Dhanya 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 tonam dhanya tonam dhanya tonam dhanya. Holy 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 holy. तुम्हें सौर सुष्ट वस्त्र आदि करता प्रभु तो स्वर्ग तुम्हारा सिंहासन पर तुम्हारा पाद बिठाते तुम्हें सौर जीवात्मा और परमेश्वर उद्रमणि खार वंदनवा तुम्हें सौर प्राणी को आहार दो च प्रभु हालेलुया हालेलुया समस्त मानव जाति पर तुम्हें दीर्घ सहिष्णु होइयो च प्रभु उद्रमणि खार वर्षा कलरमणि खार वंदनवा समस्त तुम प्रति फेरंतु और रक्षा प्राप्त होंतु बोली प्रभु तुम्हें इच्छा करो च हालेलुया हालेलुया प्रत्येक मध्य समय तुम्हें आओ प्रभु प्रदान करो छ सूर्य मध्य तुम्हें दान करो छ प्रभु मात्र से सूर्य और के सद्व्यवहार करते नहीं निदारवानी खार वर्षा कलरवानी दारवा रुदा बरा 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 उदारवानी खार मंगल रवानी दारवंदल रवा हालेलुया 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 धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 तुम्हारे कौन सा धर्म नहीं तुम्हारे पाप नहीं तुम्हारे मुखापेक्षा नहीं प्रभु आओ तुम्हारा साध्य मध्य किसी नहीं इरावस्रकाल रवनिया रिदमना दारवंदल रवना बरवंदनमा जीसुंका नाम रे जीसुंका नाम रे जीसुंका नाम रे दया करो होली 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 तू दारवानी खाना मक्का कल्ला रवाना दारवाना रवाना दारवा इदारवानी बारा 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 उदारवानी खारावा शमानी कुला रवानी आदारवा जीसुंगा नाम रे जीसुंगा नाम रे जीसुंगा नाम रे जीसुंगा नाम रे दया करो होली 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 हालेलुया 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 जीसुंगा नाम रे जीसुंगा नाम रे जीसुंगा नाम रे दया करो Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Udaravani kharava shakala ravani daravan dalara. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He is my Savior, He is my healer, He is my comforter, and He is my Lord and God forever. He is my Savior, He is my healer, He is my comforter, and He is my Lord and God forever. Who is He? Who is He? Who can be done? Who is He? Who is He? What is He? Who is He? Who is Who can be done? Who is He? Who is What is He? He is the creator of the universe, and He is the only Son of God. He is the Savior of the world, and His name is Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Gave up all their hope, need nothing for a doctor or your steady mighty power of God made me whole. The name of Jesus only has saved my soul. I was in the dirt, gave up all their hope, need nothing for a doctor or your steady mighty power of God made me whole. The name of Jesus only has saved my soul. He will do the same even for you as you pull it out of His name. He will do the same even for you as you pull it out of His name. Hallelujah, 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 hallelujah. He is my Savior, He is my healer, He is my comforter, and He is my Lord and God forever. He is my Savior, He is my healer, He is my comforter, and He is my Lord and God forever.
প্রভু তোমার নাম ধন্যবাদ 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 প্রশংসা গৌরব তোমার প্রভু হালেলুয়া 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 তুমি রাজা মার্গ রাজা প্রভু মার্গ প্রভু তুমি দেবমান করে দেব তুমি মহান ভয়ঙ্কর পরমেশ্বর প্রভু ধন্যবাদ ধন্যবাদ তুমি যে আছো সে আছো প্রভু তুমি পরিবর্তিত পরমেশ্বর প্রভু ধন্যবাদ 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 নিত্য তুমি পরমেশ্বর প্রভু প্রশংসা পাই করে তোমাকে সত্যবন্ত পরমেশ্বর ধন্যবাদ 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 প্রতি প্রভাত প্রভু মদনতা থায় প্রভু হালেলুয়া 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 প্রভু রাত্রে পাই প্রবাস করতে কিন্তু প্রাপ্ত আনন্দ আসে ভাই প্রভু ব্যক্তি লেখা আছে প্রভু হালেলুয়া নানা প্রকার প্রভু নিরাশা আশ্রয়ের মধ্যে বিভ্রান্তি প্রভু কিন্তু তুমি প্রভাত সুখে আছে প্রভু নিশ্চয় পরস্পর সাহায্য করিবা তোমার বাক্যে ধ্যান করিবা সব প্রকার মঙ্গল দানের মধ্যে তুমি আনন্দ তুমি দেখা বলে তোমার নাম ধন্যবাদ 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 হালেলুয়া 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 প্রভু সন্তান দেই গেলে আবলে প্রভু তুমি আমাকে সঙ্গে রহে তুমি আমাকে সাহায্য উপকার মঙ্গল সাধনা করতে প্রভু তুমি প্রেম করতে তোমার নাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ সংকট সময় এমন করে কাম করে তুমি এমন না প্রকাশ করিও নানা অবস্থা প্রভু নানা সময় প্রভু নানা প্রকার তোমার ব্যবস্থা রাখিলে তোমার কথা দেই প্রভু মনুষ্যকে তুমি ধরে রাখিতে শান্তি সান্ত্বনা তুমি খাদ্য সাহস বিশ্বাস দেই প্রভু জগতের তোমার পরিবন্ত্রী আমি তুমি কথা দেখিতে প্রভু তুমি তোমার নাম কোটি কোটি ধন্যবাদ 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 তোমার বাক্যে প্রভু নিরার সত্য প্রভু হালেলুয়া 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 পুরা সমা মনে 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 করে মনে 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 বন্দানিয়া মনে 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 বন্দানিয়া ও প্রভু আমরা বিশ্বাস করি কাউকে তুমি সদা সর্বদা বিশ্বাস परमेश्वर प्रभु तुमसे विश्वास कर भगवान स्वस्ति प्रभु हालेलुया 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 पूरा संदान मन मन करे परे बंदानी मन 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 करे परे बंदानी मन तुम्हें धन्य 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 कौन दे तुम धन्यवाद करो कौन दे तुम उपासना करो प्रभु तुम्हें जहाँ किसी मन को तुम्हें दे जहाँ का प्रचार कीजिए से सब हम तुम्हारा अनुग्रह प्रदान तुम्हारा समस्त विषय प्रभु तुम्हारा धन्यवाद कृतज्ञ खुदा प्रभु मुझे तुम्हारा धन्यवाद प्रशंसा करते प्रति हमारे को बात करने की नहीं प्रभु हालेलुया 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 पूरा ला 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 बड़े 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 मन मन बंदानी ना मन 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 बड़े बंदानी ना तुम्हें सिखवा सोच प्रभु तुम्हें धन्य 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 ऐसे से समय प्रभु तुम्हें हम पहुंचाई से प्रभु धन्यवाद धन्यवाद जैसे से पर्यंत धन्य तरीके से परिपूर्ण है तुम्हें करे प्रभु आज नाना प्रकार संकट प्रभु प्रभु व्याधि प्रभु नाना प्रकार प्रभु विपर्य प्रभु मनुष्य प्रभु तुम प्रभु टाणी नौजे प्रभु तुम्हें जानो हालेलुया 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 सदिन मध्य प्रत्येक अंग तुम्हें उठा प्रत्येक अंग जागृत कर विशेष कर प्रभु विश्वास मान को तुम्हें धरे रखो सही मन सही इच्छा तुम्हें दे प्रभु जहाँ जो प्रकाश से बोलता से समस्त विषय तुम्हें प्रत्येक अंग मुक्त करे और प्रभु तुम्हारा अनुग्रह रे सुशोभित करे प्रभु तुम्हारे मध्य तुम्हारे सेवा पूजना करे भाई ओ प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर आकर्षण कर हालेलुया 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 तुम राज्य दिन का प्रभु तुम्हारे तुम्हें परिपूर्ण कर प्रभु पूरा बाबा बाबा बार 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 करे बार बार बंदानी मन 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 करे बार बार बंदानी मन मन प्रभु तुम्हारा निकट प्रभु मंगल जहाँ किसी गुना के प्रभु तुम्हारे निकटवर्ती प्रभु मंगल रही प्रभु से सब मंगल दान प्रभु प्रभु शयदान की परिस्थिति कौन सी विषय से प्रभु कहा को प्रभु आओ दूर न रखो प्रभु कहा को मत प्रभु विमुख न करो एदिन मंदिर तुम्हें प्राण पूर्ण करे अपने तुम्हें साहाय्य करो हालेलुया 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 पूरा लगा लगा बड़े बड़े शताना बड़े 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 बंदानी मन 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 दया करो दया करो दया करो दया करो प्रभु तुम्हारे निकट पास प्रभु प्राप्त करो मत प्रभु तुम्हारे वाक्य अनुसार प्रभु तुम स्थान मन आकृति जोड़े तत्व होते मुसलमान के मध्य पोस्ट प्रभु तुम्हारे वाक्य मध्य में सफल करते तब पे तुम नाम लो धन्यवाद 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 प्रभु विशेष कर मैं को प्रभु तुम्हारे मंगल को तुम धरे रखो तुम लोग मान को धरे रखो तुम बात कान और काट तुम्हें बहुत साधना करे तुम्हें गौरवान का महिमान तो प्रभु शत्रु शैतान का विनाश अंधकार का विनाश प्रभु जहाँ प्रभु तुम पूरा बाबा वश्यम मन करे बड़े बंधन बड़े 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 पूरे रखने गंग प्रभु से समस्त से चले जाओ जिसु का नाम रे चले जाओ प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु तुम्हें आकर्षण कर प्रभु तुम्हारे उपस्थित मध्य प्रत्येक अंग तुम्हें आकर्षण कर प्रभु तुम्हें परिपूर्णता तुम्हें दियो दया कर प्रभु विशेष कर प्रभु निज को समर्पण कर प्रभु कौन भाई तुम्हारे प्रभु छुपा रहे प्रभु तुम्हें सब से जानते प्रभु तुम्हें को तुम्हारे समर्पण करके प्रभु दिन प्रतिदिन और तुम्हें मध्य तुम्हें तार सामर्थ्य प्रभु सब प्रकार की पता को सुन सब प्रभु तुम्हें ताको आदेशिक मुक्त तुम्हें दे प्रभु तुम्हें मध्य आना इधर कार्य करते मध्य तुम्हें कि लोगे प्रभु तुम्हारे
সেবা সেই মন প্রাণ আত্মা তুমি দেখো তুমি তাকে ধরে রাখো তার তো তোমার তোমার শক্তি দিয়ে তুমি সিদ্ধ করো তার সজ্জা পরিবর্তন করো রাত বিষয় থেকে লোক হয়ে প্রভু মস্তক তরিকা পর্যন্ত প্রভঙ্গ করতে বসিরা বসিরা ভিতরে বার যাহা ভিতরে প্রভু সুজা হয়েছে সব তোমার অনুগ্রহ প্রভু তুমি সজাই প্রভু তারপর তোমার শরীরের পরকাতা প্রভু সব নতুন তাত্ত্বিক করে দিও হালেলুয়া মনের ভয় চিন্তা দুঃখ সব মনের সত্য তাকে তুমি দূরে করে তোমার আনন্দ তোমার শক্তি তোমার সামর্থ্য ও তোমার সমস্ত বিষয় উত্তম বিষয় ভাবি প্রভু তোমার প্রভু সেই সমস্ত দর্শনগুলিকে ভাবি প্রভু তোমার সাথে ধন্যবাদ করবে তোমার প্রভু আনন্দ করবে তোমার গীত বলিব মধ্যে তাকে ভাব জানতে করো যিশু তুমি দয়া করো দয়া করো আমরা সমস্ত তুমি ধরে রাখো প্রত্যেক বিশ্বাস মান তুমি ধরে রাখো তোমার আত্মা তুমি করবে তোমার জাগ্রত অবস্থা হয়ে প্রস্তুত হয়ে প্রভু তোমার অপেক্ষা করে তুমি সাহায্য করো সমস্ত প্রভাব জগতে তুমি মাফ করো যা আমার জানে না সে সমস্ত প্রদান করো গৌরবময় না প্রশংসা শক্তি তোমার সমস্ত প্রার্থনা তোমার সমর্পণ করে ধন্যবাদ দিই প্রাণকর্তাকে প্রতিষ্ঠিত করা করে করেছি गीत संगीत षोल पर्व 11 पदरे लेखाउछि तुम्भे मते जीवनर पथ देखाइब तुम्भ सम्मुखरे आनंदर पूर्णता थाए तुम्भ दक्षिण पाखरे नित्य सुख भोग थाए। ये जो द्वितीय अंशर लेखाला 11 पदर द्वितीय अंशरे तुम्भ सम्मुखरे आनंदर पूर्णता थाए। प्रभुकर धन्यवाद हो। प्रभु मनुष्य को सृष्टि कले जगत को सृष्टि कले से समस्त विषय सृष्टि कले आ बाइबल लिखा सबु से उत्तम देखिले मनुष्य को बा अपना सृष्ट वस्तु को कि जीवित प्राणी सब को दुख देवा परमेश्वर इच्छा नथिला से निमंते से सृष्टि करना किबा स्वर्गदूत मान सुधा किरुब सराफ निजर समस्त सृष्ट वस्तु से उत्तम देखिले आउ से दुख दियंती नहीं कालखा सम्मुख आनंदर पूर्णता अच्छे सम्मुख दुख नहीं आनंद अच्छे केवल आनंद नहीं तार पूर्णता फुलनेस ऑफ जॉय। मात्र आज मानव जाति केते प्रकार दुखरे जंत्रणारे कष्टरे चिंतारे भयरे नैराश्यरे आउ सब बुड़िकी रही आउ से निमंते प्रकृत में प्रभु दायी नुहति जे सृष्टि कले दायी नुहति मनुष्य ही से निमंते दायी। आम धर्मशास्त्र वाक्य अनुसार जानू आदि पुस्तक जेपरि लेखा किपरि से आदम आउ हवा करी दुई जन को सृष्टि कले पुरुष स्त्री करी मात्र से माने तांगर आज्ञा लंघन कले आउ से निमंते प्रभु बहुत असंतुष्ट हेले आउ से माने शापग्रस्त हेले से तांकर सम्मुखरु सेमान को बाहर करदे आनंद पाइबा तो दूर कथा तांकर सम्मुखरु दूर को चली गले से आदम हवां को एदन उद्यान बाहर करदे कारण से सद असद ज्ञानदायक वृक्षर फल खाइले आउ से चक्षु प्रसन्न है से पाप कले पापर बर्तन मृत्यु तार निकट में पुणी सद असद आउ से अमृत वृक्षर फल थिला जीवनदायक वृक्षर फल थिला। परमेश्वर देखिले जे मनुष्य काले ताहा मध्य भोजन करिवो आउ से एपरी आउ पाप अवस्था से अनंत जीवी हो अनंत काल पर्यंत से दुख
ଆଉ ସେ ଅଭିଶାପରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହବ। ହୁଏତ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଖଡ୍ଗ ଘୁରେଇ ସେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଉ ସେ ରକ୍ଷା କଲେ। ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ଜଗେଇ ଦେଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ତା ଭିତରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେନି ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେପରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ହବ। ଲେଖା ହଉଛି ଗୀତ ସଂହିତାରେ, ଭୀତ ହୁଅ ପାପ କର ନାହିଁ। ଲେଖା ତୁମର ପାପ ତୁମକୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବ। ତୁମର ପାପ ରୂପ ଦୌଡ଼ିରେ ତୁମେ ବନ୍ଧାଯିବ। ତୁମର ଯେ ପାପ ତୁମକୁ ଧରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବ, ଏହା ଜାଣ। ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ତ ପ୍ରକାଶରେ ପାପ କରେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆଉ ସେ କାଳାତିପାତ କରିବ। ଅଭିଶାପରେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ସେପରି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି, ଭୟ କମ୍ପ ସହ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ। ଇନ୍ ଦାଇ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଫୁଲନେସ୍ ଅଫ୍ ଜୟ। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୂର କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଖାଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇକି, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୁଁ ତୁମଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ମୋର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ଦିଅ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ତୁମର ହେଇଗଲି। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁଯାକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ ଆଉ ଆଦୌ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ସେପରି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲରେ। ପରମେଶ୍ୱର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ମନୁଷ୍ୟର ପାଖେ ପାଖେ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କେବଳ ସୁଖ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ମଣିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ। ପୁଣି ସେ ପାପ କର୍ମ କରିବାକୁ ସେ ପାପ କର୍ମରେ ସେ ଆସକ୍ତ ହବ। ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଅଧର୍ମ କରି ଭୋଗବିଳାସରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେ ଧନୀ ଲୋକ ଲାଜାର ବିଷୟରେ, ସେ ଯୋଉ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା, ଭଲ ଖାଉଥିଲା, ଭଲ ପିନ୍ଧୁଥିଲା, କୋଉଥିପାଇଁ? ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା କହିତ, ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲା କହିତ। ସେ ଯଦି ସେ ଗରିବ ଲାଜାର ପରି ହେଇଥାନ୍ତା, ସେମିତି ଆଡମ୍ବରରେ ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତା କି? ଲାଜାର ଯେ ଆଉ ସେ ଧନୀ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ନରକ ଚାଲିଗଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଲାଜାର ମରିଗଲା ପରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ନିଆଗଲା ସେ ପାରଦୀସକୁ। କାହିଁକି? ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ତାକୁ ଆଉ ସେଇପରି ସୁଯୋଗ ଦେଲା ପାରଦୀସକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ। ସେ ଧନୀ ହେଇଥିଲେ କହି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତେ। ଏ ଧନୀ ଲୋକ ପରି ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଦରିଦ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ତମାନଙ୍କର। ଆତ୍ମାରେ ଦିନ ହେନେ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କରେ ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ଦରିଦ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ଧନୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ହାୟ ଧନୀମାନେ ତମାନେ, ଏବେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଇଛ, ତମାନେ କ୍ଷୁଧିତ ହବ, ଆନନ୍ଦ କରୁଛ, ତମାନେ ରୋଦନ କରିବ। ତେଣୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ରଖିବ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବେ। ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଧାର କରଜ କଲେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେବେ ନାହିଁ। ଭାବିବେ ତାକୁ ଦେଲେ କାଳେ ସେ ମୋତେ ଫେରେଇବ ନାହିଁ।
थरे बड़े देला पर जदि से फेरी न पारिछि आउ केबे देबो नाही। तेणु से कौन कर बैंक को गले से बैंक लोन पाई पारिबे नहीं। तेणु कौन करेंगे से प्रभु पर निर्भर की प्रार्थना ही करेंगे। तेणु दारिद्रता गोटे दृष्टि मनुष्य भल आशीर्वाद ब्लेसिंग इन डिसगाइज कह जाए से भाव से प्रभु को ऊपर निर्भर रखिपारे। जहाँ पाखे टंका पैसा अच्छे रोग व्याधि समय से जाकि चिकित्सा कर देश विदेश को जाए जिते टंका खर्च हेले जहाँ पाखे ना से कौन कर जदि से प्रभु जानते से प्रार्थना ही कर सब निजा प्रार्थना कर रोदन विलाप कर उपवास कर अन्य मान प्रार्थना प्रभु लोक मान प्रार्थना साहाय्य लोड़। तेणु लिखाला बाइबल रे दुख समय से जत्न आमर अन्वेषण कर तबे परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि कर दुख देवाई ना आनंद देवाई। मात्र मनुष्य निजे तापर को दुख आनी। आज आम जदि आम जीवन को परीक्षा करवा देखा आम जीवन जदि दुख समस्या अभाव रोग ये सब जाऊना पारे तार से आम निजे दायी। कारण द्वितीय विवरण 28 पर्व लिखा आज्ञा मानिले जत्न पूर्वक सब प्रकार आशीर्वाद प्रभु देवे। 1 ରୁ 14 पद लिखा 15 पद लिखा आज्ञा न मानिले सब प्रकार अभिशाप आस कारण मैंने आज्ञा मानु ना तेणुक आम समस्या रोग दुख पापर जीवन काटुवा यहाँ तो सहजरे लोक बुझे ना कि सहजरे ग्रहण करेंगे ना कि अबा स्वीकार करेंगे ना। कौन सी लोक निजर पाप भूल से स्वीकार करवाटा सहज ना। प्रभु सम्मुखें तो स्वीकार करने सहज ना और सब सम्मुखें स्वीकार करने कौटी। मात्र दाऊद कथा देखु से जो पाप कले व्यभिचार नरहत्यार कार्य कले समस्त आगे सारा दुनिया रे से प्रकाश करदे। गीत संगीता 51 पर्व देखु तांगर पाप को केमती से स्वीकार कर सब पुरातन नियम तांगर समस्त विषय डिटेल कर लिखा जाइए किपरि से पाप कले कौन सब गीत संगीता तांगर पाप पाई से खोला मेलारे प्रभु ठारे ताको स्वीकार करी क्षमा प्रार्थना करुछंती। एपरि कौ लोक माने करिवे। तेणु प्रभु तांको पाप क्षमा कले तांको ग्रहण कले तांको दुख दूर करदे आंको आनंद देले। से व्यभिचार कर्म जात होइतिबा संतान हित्य उरियर भार्या बेत्सबा ताको प्रभु बद्ध कले से मला जेते प्रार्थना सब उपवास कले दाऊद कले प्रभु शुणिले दुख आसला जो समस्त पाप प्रभु स्वीकार कले प्रभु क्षमा कले आउ गोटे संतान देले सलोमन को। तांको से तो सलोमन ना देले किंतु परमेश्वर कहले परमेश्वर निजे गोटे नाम देले कहले जिदी दियो सदा प्रभु प्रिय आनंद आसला। तेणु आज जब आम प्रकृत आनंद चाहूँ प्रथम प्रभु निजक आम समर्पण करने को हम निजर पाप स्वीकार करने को हम। कारण लिखा हो तुम पाप तुम मंगल निवारण करिअछि। आम चाहूँ आम भल हो आम भल खाइबा भल पीवा भल पिंधिबा भल घर करिबा भल चाकरी करिबा भल दरमा पाइबा भल कमेइबा लोक मान ठारू भल व्यवहार पाइबा हौनी सब कहीं हो पारे। जिरिमिया 5 पर्व 25 पद अनुसार कौन तुम पाप तुम मंगल निवारण करुच्ची ए मंगल आम प्रति घटू ना कहीं न जाने प्रभु तो जानुं। तेणुक थरे चिंता करने दरकार जब आप जीवन में समस्या लगी रही है छाड़ू ना दुख आ जंत्रणा काले आपण प्रभु दृष्टि आपण उत्तम कर्म करू नथिबे पाप करुथिबे गुप्त भाव में आपण पापर जीवन काटुथिबे ताले आपण पई समस्या आहुरी 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 बढ़िबो। अनेक प्रार्थना करी से समस्यार समाधान करि पारिबे नाही। आ द्वितीय 28 पर्व लिखा तुमर विनाश हवा पर्यंत से सब तुमर पछरे लागी रहिथिबो से प्रार्थनार मूल्य किछि नाही। अनेक लोक प्रार्थना कले प्रभु बदलिबे नाही आमान को ही बदलिबा को पड़िबो। आ तहिले अमंगल परिवर्ते मंगल हब खाली मंगल नाही परमेश्वर जे मंगलमय अमंगल गोटा विचारण तापकारी। गीत संहिता 23 पर्व दाऊद कहले निश्चय मंगल और दया
मोर पश्चातगामी हब आले कहीं सेपरी विषय आम प्रति घटो ना मंगल आउ दया कहीं आम पश्चातगामी हब ना। गीत संहिता 23 पर्वर 6 पदर प्रथम अंश लेखाला दाऊद कर गीत से लिखिले निश्चय मंगल और दया मोहर जीवन जाए मोहर पश्चातगामी हब कहीं आम हम ना मो हबनी आपण कहीं हम ना। निश्चय मंगल और दया मोर जीवन जाए माने बंची थिबा पर्यंत मोर पश्चातगामी हब आम पछरे गोड़ी बसे आमे ता पछरे गोड़ीबा नहीं। अनेक प्रार्थना करिवार आवश्यक नहीं से कर्मानुसार फल दियंती। निजकु देखंतु परीक्षा करंतु परीक्षा सिद्ध हवा पाई यत्न करंतु नचेत प्रभु को दोष दियंतु नहीं प्रभु प्रति अभिमान करंतु नहीं मते तुमर सेवा कली कार्य कली मो पाई किछि भल विषय हैला नहीं मते आशीर्वाद कल नहीं अनेक स्वप्न दर्शन देखिए हैला नहीं एपरी भाव में अविवेचनार कथा कहतु नहीं प्रभु को कि आउ क्या दोष दियंतु नहीं को प्रभु को लोक मान को दोष दियंतु नहीं अन्य मान को दोष दियंतु नहीं मते भी दोष दियंतु नहीं कारण मो पाखे अनेक अनेक आश्चर्य कर्म अनुभूति अच्छी मो ठारे मोर सेवा कार्य जहा हजार हजार लोकंकर सम्मुखें मु प्रकाश करे से आत्मार परित्राण पाई आपण कहीं घटू नहीं मु तो सही लोक सब समय प्रभु आश्चर्य कर्म कर चलुं प्रत्येक दिन एपर्यंत आपण कहीं घटू नहीं। गोटे गोटे लोक गोटे गोटे कथा कहवा समय असंभव विषय मान सब संभव आपण कहीं घटू नहीं। निजको परीक्षा करम कारण मते दोष देवार आवश्यक नहीं आपण न घटुचे मात्र अन्य मान घटुचे मो द्वारा मोर प्रार्थना मो कथा अनुसार प्रभु कार्य करुछंती ताले आपण निज पई आपण निजे दायी। जदि प्रभु को दृष्टि आपण उत्तम यथार्थ निर्मल आपणकर धर्म कर्म ताले हो तो प्रभु को इच्छा आपण बुझी पारु नथिबे कौन प्रभु आपण पई रखिछंती सेला आपण जानि पारुनते सेला जानिबा दरकार नचेत प्रभुंकर निरूपित समय पहुंची नथिबो से समय पहुंचले कार्य आपण धैर्य रखिबा आवश्यक अଯଥାରେ विरक्ति किछि लाभ नहीं आपण विरक्ति ले अन्य माने पुनि विरक्ति अन्य मान को विरक्ति करी प्रभु को मन खराब हो कारण से दिन से इस्राएल मान के भीतर परमेश्वर विरक्त हेले असंतुष्ट हेले कहले 10 थर माने हमर परीक्षा करछथि तेणु से शपथ कले जो प्रतिज्ञात देश नापी से शपथ करते सेठी न नापी शपथ कले प्राणदंड से प्रति आसला। विशेष कथा शुणु मु कौन कहवाई चाहूँगी आज तुम्भर सम्मुख आनंदर पूर्णता थाए प्रभु सम्मुख कौन सम्मुख इंग्रेजी रे प्रेजेंस लिखा इन दाई प्रेजेंस इज फुलनेस ऑफ जॉय केवल आनंद आनंद नहीं आनंदर पूर्णता धरणी जाऊ आउ गोटे परिवार रे समाने सुस्थ सबल होके अछंती रोग व्याधि नहीं खुशी कथा अनेकंकर घर द्वारा नहीं जार भल घर अच्छी भल घर द्वारा बन पाची से आनंद अच्छी खुशी रे तांकर चिंता नहीं अनेकंकर चाकरी की व्यवसाय नहीं कि भल इनकम नहीं मात्र गोटे परिवार जदि समस्ते चाकरी करुथिबे व्यवसाय करथिबे भल इनकम करथिबे सेमानकर चिंता नहीं दुख नहीं सेमानठारे आनंद अच्छी अनेक भल खाद्य खाई पारंते नहीं भल पोशाक पिंधि पारंते नहीं मात्र जदि सेमाने भल खाउछंती पिंधुछंती ताले सेमानकर चिंता नहीं दुख नहीं सेमानठारे आनंद अच्छी आनंदर पूर्णता सब आड़ू थिबो आउ तेणु जदि आउ कहीं पाठ पढ़ुची बारंबार परीक्षा खराब कर से खुशी हो पार ना ता मन में दुख हम परिवार दुख हम जे भल पाठ पढ़ुचे आ परीक्षा भल आउ नंबर रखी से कृतकार्य हो से खुशी हम परिवार रे खुशी हे तेणु आनंदटा विभिन्न दिगरु आम को देखा पड़ुछि सेहीपरि भाव में प्रभु आनंदर पूर्णता देवाई चाहते से भल घर देवे भल चाकरी देवे परीक्षा रे पास करि पारिबो से भल रोजगार करि पारिबो भल स्वास्थ्य देवे तांगर परिवार रे एहीपरि शत्रु शैतान रो कार्य सेपरि घटिबो नै चोर चोर डकायत सब होउची चोरी डकायत सब होउची धन संपत्ति लोटी नहीं जाउछंती
ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ କରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା କରିବେ। ବାହାରେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେସବୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତାଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମର ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରୁଛି। এইটা থরে মন ভিতরকু নিয়ন্তু। পাপ মঙ্গল নিবারণ করে বলি যে জিরিমিয় 25 পর্ব 5 পদ লেখালা তোমানকৰ পাপ তোমানকৰ মঙ্গল নিবারণ কৰিছি। এইটা থরে চিন্তা করন্তু। আপন কালে পাপ କରୁଛନ୍ତି কি ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳ ଘଟୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ତ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଘଟିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାହା ତ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଲେଖା ହେଲା ସେଇ ଜେରେମିୟ 5 ପର୍ବ 25 ପଦରେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଏହି ସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛି ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଅଛି। ଜେରେମିୟ 5 ପର୍ବର 25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାପ କରୁଛନ୍ତି କି? ହେଲେ କେମିତି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ? କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଛନ୍ତି? କୋଉ ସାହସରେ? ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇଟା ଦିଅ, ସେଇଟା ଦିଅ। ଅଧର୍ମକୁ ମନରେ ଆଦର କଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କରିବା ଦୂର କଥା, ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଇଆ। ତେଣୁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ମୋର କହିବାର ଯୋଉ ବିଶେଷ କଥା, ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି। ଯୋଉ ସମ୍ମୁଖ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଗଡ୍, ସେଟା କଣ? କୋଉଠି ସେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କର? ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଉପସ୍ଥିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଆପଣ ଏକା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଘରେ ବାହାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ମାତ୍ର ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଦାଇ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଗଡ୍, ଏ ଯେମିତି ଫୁଲନେସ୍ ଅଫ ଜୟ, ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସର ଫୁଲନେସ୍, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥାଏ। ଆପଣ ସେଇଟା କୋଉଠି ପାଇପାରିବେନି। ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା ଯେମିତି କଣ ଆପଣ ସେମିତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ। ଅନେକ ଘରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅନେକ 99 କହିଲେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ, 199 କହିଲେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଏ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଭିଜିଟ କରେ, ମାନ୍ଦା କରି ଗିର୍ଜା କରିବେ, ଶିଥିଳ ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇବେ। ସେ ଗୀତରେ କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା ନାହିଁ। ମୁଁ ହୁଏ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ବୁଝେଇକି ଟିକେ ବାକ୍ୟ କହିବେ। ଏବେ 2 ଜଣ ଆମେ ବସଛୁ এইটি ମୁଁ କେମିତି ବାକ୍ୟ କହୁଛି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏକୁଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଏମିତି କଣ ଉତ୍ତେଜିତ ଆଉ କଣ ସବୁବେଳେ ହବାଟା ସମ୍ଭବ ଥାଏ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ହଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ଇଜ ଦ ବଡି ଅଫ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଲା, ଆଉ କଣ ଲେଖା ହେଲା ନା, କେତେକ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଆମେ ସେପରି ନ କରୁ। ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ଆଉ କେହି କେହି ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେପରି ନ କରୁ, ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦଉ, ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ବୋଲି ଦେଖୁଅଛ। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି? ରବିବାରେ ଥରେ ଗିର୍ଜା ଆସିଲେ ଏଇଟା କଣ ଆଉ ଯଥାର୍ଥ ବିଷୟ? ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ରବିବାର ଦିନ ତମେ କରିବ ବୋଲି। କଣ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ? ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବରେ କଣ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ? ଆଉ ତାର 46 ପଦରେ ଯେ ସେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଉ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ରହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ସମବେତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବର 46 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଜି କଣ ଏ ନିୟମ ଉଠିଗଲା? ବାଇବେଲରେ କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବ, ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଯିବ କହିକି? ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କହିବେ ଚାକିରି ଅଛି, ଘର କାମ, ସବୁ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣ କର ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି।
नले प्रभु प्रार्थना करतु कांदतु उपवास करतु मानत करतु मत मंडली सभा दरकार मो बाट फिटे दियो प्रभु कहना प्रार्थना करना ईश्वर निकटवर्ती हुओ तमें से तुम निकटवर्ती हे लेखा प्रभु मंडली सभा गुरुत्व दियो त्याग करते लोक मैंने त्याग करिवार नहीं मंडली रे आमान को लेखा कौन प्रभु गृह आकु रोपित होगी रही लगी रही निविष्ट भाव में रही प्रेरित दुई बाड़ी से प्रेरित मान शिक्षा सभा रोटिया प्रार्थना कर सहभागिता माने फेलोशिप गिरजारे निविष्ट भाव में कंटिन्यू स्टिल फास्टली तेणु आप भावती हाँ मुझे दिन तो रही मोर तो किसी है ना लुक एक पर्व पढ़ंतु ताहले अनेक भितर चिंता मो प्रभु सेवा कर बहुत दिन बहुत वर्ष सब दान दशमांश दे प्रार्थना करी सब करी वाक्य मानी प्रेरित शिक्षा मानी मोर भल है ना लुक एक पर्व पढ़ाई मुझे कहली जिखर एलिजाबेथ कथा देखो प्रभुकर सब वाक्य मानी से आज्ञा मानी निर्दोष थे ईश्वर से धार्मिक थे संतान नाला अनेक बयस हो गला से भी कही पारथांते आमर किसी है ना कि लाभ ना एत सब करी कौन लोक भी कहते एत कल कौन है गोटे पिलाटी पाई पार ना तमें वृद्ध समय प्रभुंर संकल्प को सफल कर पृथ्वी आकाश जमंत उच्चतर प्रभु तांग दूत पठेले गाब्रिएल आउ से जिखरियों सम्मुख मंदिर रे पुणी सेडा निज घरे नहीं घरे भी कही पारथांते दूत मात्र से मंदिर रे जेतले से धूप उत्सर्ग कर प्रभु सेवा कर बेदीर आउ से गोटे पाखे डाहण पाखे आउ से दूत ठिया हेले आउ तांगु जिखरियो बोली तांगु नाम धरी तांगु डाकिले कहले से धूप बेदीर दक्षिण पार्श्व दंडा मेणे तांगु कहले भय कर नहीं तुमर निवेदन शुणा जाइए तुम भार्या गर्भवती पुत्र प्रसव नाम तमें जोहंग जदि आपण से जिखरियो एलिजाबेथ पर जीवन काटुचंती से दूत आपण पाखक आसिक निश्चय कहे आउ कि समय पर किछि दिन पर कारण प्रभु सर परिश्रम निष्फल हम जदि मनरे नाना विद्रोह भाव आसुची कौन मोर किछि लाभ है ना ताहले आशा करूँ तो नहीं परिवेश कारण आमान को आउ विश्वास चलवा को आमर धार्मिक लोक विश्वास द्वारा बंचब जदि कहीं पश्चात्पद आमर आत्मा तार सतोष मंडली तेणु मंडली रे प्रभुंकर उपस्थिति थाए भल रूपे मंडली ख्रीष्ट स्तर सेमिति उपस्थिति आउ कौटी प्रेजेंस मिल ना मंडली जब लगी रहे आपण आनंदर पूर्णता से अच्छे अल्प दिन तले तो गोटे विशेष कार्य मान मंडली है जो पुआ मत कंधमाल से भुवनेश्वर रोचे तार स्त्री सहित से मत कार रे नेवा आनिबा कला जगह मुझे गली आउ से मत प्रार्थना करने कहला देखो 8 वर्ष है आम बाहा करूँ पिला ना आमर संतान कहली टी आस चर्च अटेंड कर आमर आ विशेषकर रविवार कारण से भुवनेश्वर रोचे कंधमाल लोक थरे 2 थर अटेंड कले स्वामी स्त्री देखला बेले तार से स्त्री पुरुष लोक तो नॉर्मल देखा स्त्री लोक एकदम पतला होपर देह जीवन ना मुझे ये कौन अच्छे तो निजक बंचा कष्टर ये कौ गर्भधान कर संतान प्रसव कर मन को भी आसला जे सरल मन रे आसिले मो कथा कार रे चली आस रविवार गिजा अटेंड कले आउ एक्साइटेड विशेष प्रार्थना कराला हस्तार्पण कर अविलंब से स्त्री गर्भधारण कला आ ठीक समय गोटे कन्या संतान जात कला पुणी से आसिले मु कहली आस ए गिजा को प्रभु को धन्यवाद देवा आम 2 जन आसबू ना कि दिन पर टिके पिला बढ़ईगला 3 जन मिसिक आसबू आसिले ये स्वामी स्त्री साक्ष्य देले से पिला को धरलु मो निज हाथ में धरली साक्ष्य दे कहले संतानटी है 8 वर्ष नाला ए जाई न एपरी मंडली अनेक अनेक बड़ बड़ अनेक आश्चर्यकर्म प्रभु कर मंडली एक कटक आम मोहनांचल मंडली गुड़ाक विभिन्न स्थान मान प्रभु लोक मैंने मत डाकते आह्वान कर मीटिंग मेन स्पीकर कर नाना आश्चर्यकर्म कर रोग व्याधि सुस्थ कर आउ प्रभु आनंद लोक मान दौरान आपण को कहीं देवे ना जदि आपण को मिलू ना आपण लोभासक्त होगी आसुवे
ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ହେଇକି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଥିବେ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆସୁଥିବେ, ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାଠରେ ପଢିଥିଲୁ ଆଉ ଶୁଣିଥିଲୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଉଥିବ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର କରିକି ଗୋଟେ କୁରାଡି ନେଇଗଲା, ଗଛ କାଟିକି ସେ କାଠ ଶୁଖିଲା ପରେ ବିକ୍ରି କରି ବଞ୍ଚିବା। କାଟୁ କାଟୁ ନଈ କୂଳରେ ସେ କାଟୁଥିଲା, ତାର ସେ କୁରାଡିର ଆଉ ସେ ମୁଣ୍ଡଟା, ସେ ଲୁହାଟା ଖସିକି ପଡ଼ିଗଲା ନଈରେ। ସେ ବସି କାନ୍ଦିଲା। କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦେବତା ଉଠିକି କହିଲା, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ନା ମୋର କୁରାଡିଟା ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ଜଣଠାରୁ ମାଗିକି ଆଣିଥିଲି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ତାକୁ ଦେବି, କେମିତି ବଞ୍ଚୁ ଆମେ? ସେ ଦେବତା କ'ଣ କଲା, ସେ ପାଣି ଭିତରୁ ପଶି ଗୋଟେ ସୁନାର କୁରାଡି ଦେଖେଇଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ତମର? ସେ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଧାର କରି ଆଣିଥିଲି, ମତେ କୋଉଠି ଏଇଟା? ପୁଣି ଭିତରେ କହିଲା, ରୂପା କୁରାଡି ଦେଖିଲା, ଏଇଟା ତମର? ସେ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା କୋଉଠି ମୋର, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଧାର କରିକି ଆଣିଥିଲି। ତାପରେ ସେ ତାର ନିଜର ସେ କୁରାଡି, ସୁନା କୁରାଡି, ସେ ଲୁହା କୁରାଡି ଆଣିଥିଲା, ଏଇଟା ତମର? ସେ କହିଲା, ହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର। ସେ ଦେବତା କହୁଛି, ତମେ ସୁନା କି ରୂପାର କୁରାଡି ତ ମୋର କହିଥାନ୍ତ, କେତେ ଫାଇଦା ହେଇଥାନ୍ତା, ବିକ୍ରି କରିକି ତମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ପଳେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏତେ ସଚଳ ଭଲ ଲୋକ, ସେସବୁ ଲୋଭ ତମେ କଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମର ନିଜ କୁରାଡି ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁନା ରୂପାରେ ବି ନେଇଯାଅ। ମହାନନ୍ଦରେ ଫେରିଆସ। ତାଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣେ ଶୁଣିକି ସେ ଲୋଭ କରିକି ସେ କ'ଣ କଲା, ନିଜେ ଯାଇକି ଆଉ ତାର ସେଇ ଲୁହାର କୁରାଡି ନେଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ, ସେଇ ନଈ କୂଳରେ କାଟୁ କାଟୁ ଜାଣିକି ସେ ଆଉ କୁରାଡିଟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ନଦୀ ଭିତରେ। ପୁଣି ସେ ଦେବତା ଉଠିଲା, କହିଲା, କ'ଣ ସେ ବସି କାନ୍ଦିବାର ଢଙ୍ଗ କରୁଛି, କ'ଣ ହେଲା? ନା ମୋର କୁରାଡି ପାରା ପଡ଼ିଗଲା, ଗରିବ ଲୋକଟା ମୁଁ। ସେ ଦେବତା ଭିତରୁ ଯାଇକି ସୁନା କୁରାଡିଟା ଆଣିକି କହିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ତମର? କହିଲା, ସୁନା କୁରାଡି ଆଉ ସୁନା ଆଉ ରୂପାର ଆଣିକି ଦେଖିଲା, ଏଇଟା ତମର? ନା ଏଇଟା ତମର? ଆରେ ସୁନାର କୁରାଡି, ରୂପାର କୁରାଡି, ରୂପା କାହିଁକି ମୁଁ କହିବି, ସୁନା କହିଲେ ଭଲ ନା, ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ମୋର ଆଉ ଧନୀ ହେଇଯିବି, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି କେତେ ପଇସା। ହଁ ହଁ ହଁ, ଏଇ ସୁନା କୁରାଡିଟା ମୋ। ସେ କହିଲା, ଲୋଭୀ, ତୋର ନିଜର ଲୁହା କୁରାଡି ନେଇ ପକେଇଲୁ, ସୁନା ରୂପାର କୁରାଡିକୁ ମୋର ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସୁନାର କୁରାଡି ଦିଆହବନି, ରୂପାର କୁରାଡି ଦିଆହବନି, କି ତୋର ନିଜର ବି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କହି ସେ ପଳେଇଗଲା। ନିଜର ମଧ୍ୟ ସେ କୁରାଡି ପାଇଲାନି। ଦୁଃଖ ମନରେ ଆସେ। ଅନେକ ଏଇ ପାଠରେ ପଢିଥିଲୁ ଏଇ ଗପଟା, ଆଉ ସେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଗପ ଏଇଟା। ସେପରି ଭାବରେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ହେଇକି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗଲେ ମୁଁ ମୋର ଏଇଟା ଉପକାର ହବ ବୋଲି ସେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯଦି ଆସିବେ କ'ଣ କରିବେ, କେତେଟା କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଉଡ଼ିଯିବ। ଈଶ୍ୱରରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ? ଆଉ ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ, କେତେଟା ବିଷୟ ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କର ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି। ମାନ୍ଦା ହେଇକି ଆସି ବସି ପାରିବେନି ଗିର୍ଜାରେ, କାନ୍ଥରେ ଆଉଜିକି ବସି ପାରିବେନି, ଚେୟାରରେ ଆରାମରେ ବସି ପାରିବେ। କାନ୍ଦିବେ କେତେବେଳେ, ପାଟି କରିବେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତପ୍ତ ହବ ବୋଲି। এইটা কথা, নলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। দুইরে আউ মন্ডলীর নিষ্ঠা জাত করা চেষ্টা লেখা হচ্ছে পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণ গীত স্তোত্র আধ্যাত্মিক সংকীর্তন দ্বারা পরস্পরক উৎসাহ দিও। আপনার চুপচাপ বসি পারিবে না, ভালরে পবিত্র আত্মার পূর্ণ ভাবে প্রার্থনা করিবে, গীত গাইবে, ভাল সাক্ষ্য কিছু থিলে তাকে ভাল ভাবে কইবে, আত্মিক দান গুড়াক পাইবা চেষ্টা করিবে, তাহলে তদ্বারা মন্ডলীর নিষ্ঠা জাত করা হইপারিব বলি প্রথম গ্রন্থ 14 পর্ব তার 1 পদ 12 পদরে লেখা হচ্ছে। চেষ্টা করন্তু মন্ডলী কু আসিকি, তাহলে প্রভু খুশি হবে না। যা হোক মন্ডলীর এই নিষ্ঠা জাত করুছি, তাহলে প্রভু আপনার নিষ্ঠা জাত করবে না। তাঙ্ক রাজ্য ধার্মিক প্রথমে অন্বেষণ পরে সবু দিয়াଯିବ। দ্বিতীয় কাম মন্ডলীর নিষ্ঠা জাত করা আপনার চেষ্টা করবে। অনেক কঠিন হলে মধ্য, কারণ যা অনুপযুক্ত বিষয় তো মু মতে চাহিনি মন্ডলী কেবে কেবে চাহিবি বি নাই। সবু লোক খালি হয়ে যাতে যায় আসে, ভুল জিনিস কেবে মু প্রশ্রয় দেবিনি। বহুত আলর্ট মু বর্তমান এ সমস্ত বিষয়ে 2-3 জন হলে মধ্য মু অছি তোমার মধ্যে বলি প্রভু কহিলেন। তেণু সেইটা আবশ্যক। মাত্র যাহা প্রভুঙ্ক দৃষ্টি উত্তম যথার্থ
ତାହା ମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ତେଣୁକରି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କଠିନ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କହେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କିଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି, ଯଦି ନିଜ ପାଖରେ କିଛି ଭଲ ବିଷୟ ଅଛି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ, ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି, ମୁଁ ମନା କରିବି ନାହିଁ। କହିଛି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ସବୁବେଳେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ସେଇ କଥାଟା ଠିକ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ଥାଉ ବେଶୀ ଥାଉ ଏଇଠି ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଅନଲାଇନରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫେସବୁକରେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ କଥା ଭୁଲ ବିଷୟରେ ହେଇପାରିବନି, ଚଳିପାରେ ନାହିଁ ନା, ଇଏ ଠିକରେ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଅଭ୍ୟାସତ କାର୍ଯ୍ୟ କି ବିଘ୍ନଜନକ ବିଷୟ ଘଟିପାରିବ ନାହିଁ ଏଠି। ଦୁଇ କାମ, ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଭଲରେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେବା ଚାହାନ୍ତି। ଦୁଇରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଷ୍ଠା ଜାତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତିନିରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ତୁମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଘୃଣା କରୁଛ, ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ତୁମେ କରୁନାହ, ତେଣୁ ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଲେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ଖାଲି ରେଗୁଲାର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକେଇ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୋଉଠି ବି ଯାଉଥିବେ, ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ହବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳିବାକୁ ହବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ବଦଳି ଗଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ, ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥିଲି ତ୍ୟାଗ କରି ଯାହା ପ୍ରକୃତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଠି ରହିଲି। ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଲା, ମୋ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅବ୍ରାହମ ପରି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର କଲେ, ସେଇପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଖାଲି ଶୁଣିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକରେ କୁହାଲା, କେବଳ ଶ୍ରୋତା ହେଇକି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କର ନାହିଁ, ଠକ ନାହିଁ ତମେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ପ୍ରବଞ୍ଚକ। ଯଦି ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ। ତିନିଟା କଥା କହିଲି। କ'ଣ କରିବେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ଜାତ କରିବେ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେବେ? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ହେବେ ନା ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। ଯୋଉ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି, ଅନୁଭୂତି ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଗକୁ କହିବାକୁ ହବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହବ ଅନ୍ୟମାନେ। ମୁଁ ସେପରି ମୋ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ନିଜ ଲୋକମାନେ କହିଲି, ବଦଳି ଗଲେ ସେମାନେ। କେତେକ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବଦଳି ଗଲେ। ଆପଣ ନ କହିଲେ ବଦଳିବେ କେମିତି? ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ଆସି ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ବଦଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳିବାକୁ ହବ। ଏବଂ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରୁଛି, ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବାକୁ ହବ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହବ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ। ନହେଲେ ଆମ ଧର୍ମ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଶୁଭକ୍ତ ମାନେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହବ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନଚେତ ଆଉ କିଏ କହିବେ? এই সুসমাচার প্রভুঙ্কর বাক্য তো অন্য কৌশি স্বর্গদূত আসি কহিবে না। এই পাঁচটা কাম করিবাকু ভুলিবে না। মন্ডলী আসন্তু, প্রভুঙ্ক উপস্থিতি পাইবে, ফুল প্রেজেন্স অফ গড ଆଉ ফুলনেস অফ জয়, আনন্দর পূর্ণতা প্রভু দেবে। তাঙ্ক সমরে তাঙ্ক ইচ্ছা অনুসারে সমন পৌঁছলে দেবে নাই, তাঙ্ক ইচ্ছা নথিলে দেবে নাই। আপন নিজকে বদলাইবাকু পড়িব। মন্ডলীକୁ আসলে পাঁচটা কথা মনে রখিবে। পবিত্র আত্মারে আপনাকে পরিপূর্ণ জীবন কাটিবাকু হব। ଆଉ ତାପରେ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ଜାତ କରିବାକୁ ହବ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ହବ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭିତରେ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଆପଣ ପାଷ୍ଟର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ନଥିଲେ। କେବେ ସେଇ ବିଷୟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଳକ, ପ୍ରଚାର ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନେତାର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ,
बाधा प्रतिबंधक आसिले मध्य खातिर करंतु नहीं प्रभु संग रहिबे मस्तक केस नष्ट हेबाक देबे ना जदि आह्वान नहीं छाड़ंतु भल विश्वासी हुंतु लिमिट भितर रुहंतु प्रभुंकर वाक्य कहंतु प्रभुंकर कार्य करंतु सेटा केही मना करिव ना जेपरी स्टीफन प्रेरित नथिले पालक नथिले जड़े साधारण विश्वासी खाद्य बंटनकारी को प्रकार कार्य न कले आपण सेमिति कार्य कर मंडली को आसिले ए पांचटा विषय को मन रखिबे ताहले मंडली आसीबा आपनकर यथार्थ हो आ मंडली रे ही प्रभुंकर आ उपस्थितिर वास्तवता थाए आ जोठी आपनकु आनंदर पूर्णता मिलिबो कारण लेखा होची गीत संहिता रे और तार 92 पर्व रे जो माने प्रभु को गृह रे सदा प्रभु गृह रे रोपित हेबे से माने कौन ना वृद्ध समय मध्य रस तेजरे पूर्ण हेबे फल फल निवृत्त हेबे से जिखरे एलिसाबेथ सेमानकर वृद्ध बयस हो गला प्रभु सेवार निवृत्त हेले नहीं आउ से वृद्ध अवस्था किपरि संतान प्रभु देले जे कौन सी माँ स्त्री गर्भजात समस्त बाप्ति जगत जोहन श्रेष्ठ बोली प्रभु जीशु कहले ज्वलंत तेजमय प्रदीप थे कौन सी माँ से प्रकार संतान पाई ना से भाव में आपण प्रभु कार्य करेंगे तांकर संकल्प आमर संकल्प उच्चतर पुरुष आकाश में जमंत उच्चतर उच्च सेमंत उच्चतर आंकर असाध्य किछि नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदाराबानी खाराबा शाबारी कुलाराबानी आदाराबानी खाराबांदा लाराबा आज समय पाई धन्यवाद सुजो पाई धन्यवाद प्रभु अनुग्रह करो जत जणे वाक्य शुणी बा शुणिबे प्रत्येक को तुम्हें कथा कहिछ जे ग्रहण करिवो के ग्रहण न करिवो सेटा तांको ऊपर निर्भर जे ग्रहण करिवो भय कंपर सहित तुम्हें ता प्रति दृष्टिपात करियो कारण तुम्हें को जेई लोक प्रति आमे दृष्टिपात करिवा ए दुखी चूर्ण मनांभ वाक्य कंपमान हुए मात्र जे गोटे कर्णरे शुणी अन्य कर्णरे बाहर करदब कारण से श्रोता मात्र हम से कर्मकारी हम ना से प्रवंचक होइकि सबले रहिबो आशीर्वाद वंचित होइकि रहिबो आमान को दया करो मंडली सेवा किपरि आमानकर आवश्यक आद्य मंडली सदृश आमानकर मंडली हेबा दरकार प्रभु जीशुंक नाम रे दया जहा पई जहा प्रयोजन ता पई तुमे ता साधन करूछ आ मध्य करिवो तुम इच्छा अनुसार तुम निरूपित समय से तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुम कंठाविध पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्तरा मान सरपण तुम सब समर्पण कर शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम यही प्रार्थना करुच आमेन Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard? Is anything too hard? Is anything too hard for the Lord? No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard for the Lord. पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु जीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती हो आमेन।